আল্লাহর বান্দাগণ আমরা দেশে যখন যাই শূন্য খবর হইবার কিছু কিছু জায়গার মধ্যে মানুষ হাজিরা রাখা যায় সারাদিন কাজ কাম করুন এরা গেছন খাবার কোন কারণে গেছন বেকার বড় দিন মজুরি মানুষ পরিবার চালাইবার লাগে কাজ হয়ে গেছন এরা মানুষের কিছু মানুষে কোনো জায়গার মধ্যে পয়সা খাইয়া রাখি নাই यहाँ तक के जवान जानी बर्तमाने किसु किसु मस्जिदों मध्य माशूरा वाले बेसाना बर्तन तो बेतन माइना बेसाना वाले दुक्का प्रकाश करने बुजुर्ग किताब इमाम मध्य पढ़ना माशूरा वाले शागत करे गई होई अवतार बेतन कुंजा किरिया वाला बहुत दुक्का लगे कम मोहल्ला मिलिया सारा माशूरा वाले बेसाना बेतन कुंजा उम्र दिया ना बाकी नहीं जावा नहीं सर्वे जो शाह का